Selamat pagi. Selamat pagi. It Ya, is menyenangkan wonderful to be sekali here berada at di sini di the University of Universitas Indonesia, Indonesia, to the kepada faculty and the fakultas staff and dan the kepada students, para staf and to dan Dr. kepada Gumilan, Dr. Gumilan, Rusliwa Rusliwa Sumantri. Sumantri. Thank you Terima so kasih much banyak for your hospitality. atas keramahan Anda. Assalamualaikum. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sejahtera. Terima Thank you for kasih this banyak wonderful untuk welcome. sambutannya. Terima Thank kasih you to the people of untuk orang-orang Jakarta, and Jakarta thank dan you to the people orang-orang of dari Indonesia. Indonesia. Pulang kampung nih. Pulang kampung nih. Saya sangat senang dan saya tahu bahwa saya akan dapat kembali lagi ke Indonesia. Kita memiliki beberapa tahap awal yang bertekad untuk melindungi negara ini, dan senangnya kunjungan ini selalu. Tapi saya berencana untuk kembali lagi pulang ke Indonesia ketika Indonesia menjadi negara yang maju. Sebelum saya lanjut lebih jauh, saya ingin mengatakan bahwa tidak semua orang Indonesia yang terkena dampak tsunami dan erupsi vulkanis, terutama mereka yang kehilangan dan mereka yang terpaksa untuk mengungsi. Dan saya ingin tahu Anda bahwa Amerika Serikat bersama-sama dalam menanggapi bencana alam ini, dan kami sangat senang bisa membantu sebagaimana tetangga membantu. Dan saya tahu bahwa kekuatan dan tekad orang-orang Indonesia akan mampu. Izinkan saya untuk memulai pertanyaan-pertanyaan. Indonesia bagian dari diri saya. Saya pertama datang ke negara ini ketika ibu saya bertemu dengan orang Indonesia yang bernama Lulu Suborobto, dan sebagaimana saya berada di sini sekarang. Sebagai anak muda yang saya datang, tapi orang-orang Indonesia cepat membuat saya merasa ini rumah saya sendiri. Jakarta. Sekarang Jakarta. Kota ini dipenuhi gedung-gedung tinggi, tidak lebih dari Back in 1967-68, most of you weren't born yet. The Hotel Indonesia was one of the few high-rises, and there was just one big department store called Sarina. That was it. Becaks and memos, that's how you got around. They outnumbered automobiles in those days. And you didn't have all the big highways that you have today. Most of them gave way to unpaved roads and to compounds. So we moved to Menteng Dalam. Hey, some folks from Menteng Dalam right here. And we lived in a small house. We had a mango tree out front. And I learned to love Indonesia. Ketika While saya flying kites bermain and running along the paddy layangan fields, dan menangkap catching jamu, dragonflies, membeli buying sate, satay, bakso, bakso from the street vendors. dan saya masih I ingat still remember cara the call of the memanggil vendors. tukang sate. Sate. Sate, I remember that. bakso, Bakso, enak. enak ya. Tapi hal yang But paling most of penting all, I saya remember the ingat people. dari orang-orang, The old orang-orang men tua, and women who lelaki dan welcomed us with perempuan smiles, yang selalu the children who menyambut made dengan senyuman kepada a foreign anak-anak child feel yang like a neighbor asing, and a friend, dan and the guru-guru teachers who yang helped me membantu learn saya belajar about sampai sekarang this country. negara ini, karena Because Indonesia is made up of thousands of islands and hundreds of languages and people from scores of regions and ethnic groups. My time here helped me appreciate
the common humanity of all people. And while my stepfather, like most Indonesians, was raised a Muslim, he firmly believed that all religions were worthy of respect. And in this way, he reflected the spirit of religious tolerance that is enshrined in Indonesia's constitution and that remains one of this country's defining and inspiring characteristics. Now, I stayed here for 4 years, a time that helped shape my childhood, a time that saw the birth of my wonderful sister, Maya, a time that made such an impression on my mother that she kept returning to Indonesia over the next 20 years to live and to work and to travel and to pursue her passion of promoting opportunity in Indonesia's villages, especially opportunity for women and for girls. And I was so honored. I was so honored when President Yudhoyono